Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned in to something hot. This is Hot Bites. Assalamu alaikum, Amna. जी वालेकुम हसन. Amna, you alright? कभी कभी दिल चाहता है कि सब जो है ना लिहाज आग लगा दें. के पर्दे उनको तबाह करके आग लगा के और जो दिल में है ना वो खुल के मैं बोल दूं. किस किसने माइकल रोका है? लाल में जुर्रत है कि आपको रोके? आपको रोका किसने? मैं ही हूँ वो. पिछली बार आपने कहा मैं रूथलेस होने लगी. मैं ही हूँ जिसने मुझे रोका है. फिर भी आप रूथलेस ना हो पाई. मतलब है वो क्या डायलॉग है डॉन का कि अगर डॉन डॉन को ना पकड़े तो क्या. ये डॉन ने कभी भी नहीं किसने कहा था ये? किसने कहा था कि अगर नहीं, किसी ने नहीं कहा था ये. क्या नहीं, कुछ चुलबुल पांडे ने कुछ कहा था इसी क्या कहा किस्म की था? कुछ चीज कहा था कि अगर मैं अपने आप को ना पकड़, सिर्फ मैं ही अपने आप को कर सकता हूँ और किसी को. अगर मैंने अपने आप से कमिटमेंट कर दी तो फिर तो मैं अपनी भी नहीं सुनता. ऐसी ऐसी बात. हाँ, तो मैंने ही अपने आप पे ये बंदिश लगाई कि नहीं भैया आप लिहाज करें. लेकिन पिछली बार आपने कहा मैं रूथलेस होने लगी हूँ. मुझे लगता आपने है कहा होने लगी हूँ. बस मैं हुई क्यों हुई रूथलेस? आज मैं बस होने लगी हूँ. यार आमना आपके बस की यार बात. मैं दरअसल एक आप तो ग्लोरीफाइड, cricketers के मैं लिए एक्चुअली ruthless एक हो गए. ग्लोरीफाइड रिपोर्टर हूँ. छोड़ दे यार. मैं वो actually एक बात. पता नहीं glorified- उसका क्या फीडबैक आया होगा. अभी तक रिव्यू अभी तक तो चिपी नहीं है. अच्छा बंदा ताबिज से पूछे. वही है ना. आपने खुद ही बात कर ताबिश दिया. क्यूटीफाइड नहीं, मैं तो ये कही थी कि मैं क्योंकि ग्लोरीफाइड रिपोर्टर हूँ और एक ग्लोरीफाइड एडिटर के बीच में मैं पेंडुलम की तरह जाती हूँ. नहीं वैसे एक बात है कि मुझे अब आपने याद करा दिया. हाँ. आप ताबिश को एक फोटो ही दिखा देती मेरी. किसकी? वो कह रहे थे ना कि मुझे तो पता ही नहीं हसन ने क्या पहना है. हाँ. इट्स लाइक us critiquing a drama without having I watched think what he it. meant was which brand. He No, knew no, what you he were said I can't remember what he can't was remember, wearing. I'm so He said I forgetful. can't place him. अब मेरा सिर्फ Oh. it's very like technical. He said कि मैं सिर्फ यहाँ तक देखता हूँ. Oh. उससे मुझे अंदाजा हो जाता है कि कैसा लग रहे हैं and the shoes and all don't matter. And पता नहीं he was in a completely different zone. Listen, I don't mind. I love critique. The only problem was that I did not understand his critique. Right. That was the only problem. Right. So I hope कि you know वो Right. मुझे बताएंगे. यार लोग क्रिटिक क्यों नहीं पॉजिटिवली लेते हैं? कौन नहीं लेता? कोई भी. यार मैं आपको एक बात बताएं बहुत यार. मजे की स्टोरी हाँ, बताता बताएं. हूं. मेरा एक दोस्त है मुस्तफा. ठीक है. वो कनाडा टोरंटो में होता है. जी. तो अक्सर वो मुझे ना रैंडमली टेक्स्ट कर देता है. चौधरी वो उसका लम्स का टाइम का दोस्त है. तुम होते तो क्या होता? सुबह 3 बजे उसका मुझे मैसेज तुम आता यूं है. कहते, तुम यूं होता. हाँ इतवार को कोई ठीक जोन है. में होता है तो एक मैसेज कर देते हैं ठीक है. चौधरी. हाँ. कभी कह देता है कि यार वो मेरी पता नहीं साली है वो तुम्हारी बड़ी फैन है. कभी कहती है वो XYZ तुम लोगों का समथिंग हॉट बड़ा देखते हैं मेरे रिश्तेदार. मैंने कहा फेंक रहे थे छोड़ता रहता है. हाँ. सुबह 3 बजे मैं जैसे सोने लगा तो मुझे फिर उसका मैसेज आया चौधरी. हाँ. मैं कहा अब ये क्या कहने लगा. कहता आर यू अप. हाँ. मैंने कहा व्हाई. माय सिस्टर एंड ब्रदर इन लॉ आर हियर and they're huge fans of something hot. हाँ. So can I call? What time was this? 3 in the morning. आपने कहा मैं तो अभी जागा हूँ. मैंने कहा तो मैं कहा अच्छा ठीक है वेट आई गिव यू अ कॉल. तो मैंने कॉल किया. इट वाज सो स्वीट. इट वाज एक्चुअली द स्वीटेस्ट कॉल बिकॉज Mustafa's sister Zara and her husband Basim, they were there and they said that they watch all of our shows, all of the episodes. They knew about Hot Bites, they knew about the hot review and they said कि हमारी जितनी information हमें मिलती है आपके थ्रू हमें मिल जाती है. आपके Hot Bites से हमें पता चल जाता है क्या हो रहा है. I mean they were really in tune with the Pakistani entertainment scene. And they said it's because of us. Right. It was really sweet. So a huge shout out to Zara and Basim. Absolutely. Also Mustafa and Sana. They're also always discussing our programs apparently. Nice. So बड़ा अच्छा लगता है कि मतलब बाहर लोग बैठे हुए अब दोस्त खुद के जो बोलते हैं यार कि ये जानते हैं. मैंने सोचा आपको मज़ाहिया गॉसिपी स्टोरी सुनाने. आपने कहा ये तो स्वीट स्टोरी है. ये तो स्वीट स्टोरी. बल्कि मैं मजीद शाउट आउट ये देना. मेरा एक दोस्त मेरा LA में अदील वो अक्सर बताता है कि his wife Manal is a big fan of yours. She's been following you since in Step Days and you know she really watches our videos. Is Adil the one who came to our house? Yeah. Right. और फिर वो कहता है कि अब जो बाकी लम्स के हमारे एक टाइम पे दोस्त थे वो कम्युनिटी है जो अमेरिका में ओवरसीज पाकिस्तान वो बहुत शौक से देखते हैं. एक मेरा दोस्त है लंदन में उस्मान वो अक्सर बताता है कि उसकी बहन देखती हैं. तारीफें तो दोनों की हो रही है ना. सिर्फ मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ. So thank you यार. Lots of love to all of you. बहुत अच्छा लगता है. Goes without saying. बहुत अच्छा लगता है. आपने कभी सोचा था आमना कि पूरी दुनिया में लोग आपको देख रहे होंगे आपको फॉलो कर रहे होंगे आपकी तारीफ करते होंगे. नहीं. आप इस बात को हल्का ले जाती हैं फिर. नहीं बिल्कुल नहीं लेती. पैरासिटिकल. मैं पैरासाइट हूँ. मैं पैरासाइट हूँ. नहीं यार ये ऑनेस्टली इज वेरी इनकरेजिंग. मैं आमना को अक्सर कहता हूँ मैं यकीन नहीं आता
कुड़क कुड़क नहीं करूंगा मैं. मुझे नहीं यकीन आता असल में कि यार कि इतना प्यार आप लोग इतना. झूठ ना बोलें, आप पैदा हुए थे सोचते हुए कि मैं बड़ा स्टार बनूंगा. वो मैं लेकिन- क्यों झूठ क्यों बोल रहे हो यार? लेकिन यकीन नहीं आता कि अल्हम्दुलिल्लाह द टाइम हैज कम वेयर the time पीपल has स्पीक. come. आमीन. थैंक यू. जी. जी. और क्या यार अपनी तारीफ ना करे बंदा. नहीं, मैं आप कहना चाहती हूँ कि मेरा दिल चाहता है कि मैं ग्लव्स उतार के ना उतार दें. और फिर मैं किसके बाप ने आपको रोका है? आप मुझे बताएं. बस यार. सुबह दोपहर शाम आप यही बातें करती हाँ. रहती है और आज तक आपने अपने ग्लव्स उतार पाई. मैं जब लिखा करती थी ना तो बहुत रूथलेसली लिखती थी. आप क्यों भी है? गवाह हैं उस चीज के. क्यों मैं है? रिपोर्टर थी और मेरे ऊपर एडिटर्स थे. क्यों प्रेशर में तो क्यों उन पे आ आता था सारा. क्यों एज एन एडिटर खुद आप जब एडिटर हाँ, और तो ये तो रोल फाउंडर है ना. और वो फिर बनी है तो आप डिप्लोमेटिक हो जाते हैं ना जब आप एडिटर बनते हैं. लेकिन मेरा दिल चाहता है मैं ना हूँ डिप्लोमेटिक. और क्योंकि आई हैव इनहेरिटेड अ वेरी कॉस्टिक एक- सेंस एक ऑफ ह्यूमर फ्रॉम माय डैड. हाँ. तो मेरा दिल चाहता है मैं हर एक को हर वक्त रोस्ट एक करूं. बात बताएं. हाँ. किसके बाप ने आपको रोका? यार मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ. हाँ. प्लीज जब हाई सोसाइटी पोर्ट्रे कर रहे हो ना उसको गलत ना पोर्ट्रे किया करें. प्लीज प्लीज. एक तो ये है कि हाई सोसाइटी में कोई बंदा प्लेन केक और पैटिस ट्रॉली पे नहीं रखता. ये कौन से ड्रामे में हुआ? हर ड्रामे में अभी एक भी- एक चरगा होता है और एक बिरयानी होती है खाने की मेज पे. और अगर ट्रॉली लगती है जिस पे कोई आ रहा है रिश्ते के लिए या वैसे विजिट तो एक प्लेन केक होगा, कुछ लेमन टार्ट होंगे. ये हाई सोसाइटी वाले कोने वाली बेकरी पे तो नहीं Patches. जाके पैटी उठा के लेके आते हैं. नहीं आते ना. एग्जैक्टली ये तो कह रही हूँ. उनके घर में मतलब है कि अगर आप घर में बेकरी होती है. नहीं घर में बेकरी होती है. शेफ्स होते हैं. यार घर में बेकरी से आपने याद कराया. फायजा समी इज अ वेरी हाई एंड डिजाइनर राइट. शी इज अ ब्राइडल कट्योरियर. उनके साथ जब मैंने पहली दफ़ा ट्रैवल किया ना तो मैंने उनसे सीखा कि अब वो अपनी केटल, पत्ती और सब कुछ साथ लेके जाती थी. उनसे मैंने सीखा कि चलो केटल तो नहीं लेकिन पत्ती मैं अपनी साथ लेके जाती हूँ. इफ़ आई ट्रैवल विद माई टी एंड माई मिल्क एंड माई शुगर बिकॉज वो चाय नहीं मिलती पहली बात. फिर मैं उनके घर गई तो मैंने वो नाश्ता कर रही थी दोपहर को. एंड उन्होंने वो कहती है हमारे यहाँ तो डबल रोटी नहीं आती. मैंने कहा तो पराठे खाते हैं? नहीं हमारे यहाँ अपनी डबल रोटी बेक होती है. सो एवरी डे अ फ्रेश लोफ इज बेक्ड. कभी उसके अंदर वॉलनट्स डाल देती हैं वो, कभी चिया सीड्स, कभी कुछ और वो बेक होती है. सो मैं कहने का मकसद ये है कि जो ख़ानदानी लोग होते हैं वो नहीं बेकरी की चीज़ें लेते हैं. उनके घर में चीज़ें बनती हैं. यानी कि आप ये कहते हैं कि बेकरी जो गरीब लोगों के लिए सिर्फ ये कहना चाह रही हैं आप? नहीं मैं हमारे मिडिल क्लास के लिए, वर्किंग क्लास के लिए जो नहीं घर में अफोर्ड कर सकते कि उस इलेबोरेट तरीके से वो करें इनका जरा प्रोडक्शन. ये दोबारा चलाना रिप्ले में, एक्शन रिप्ले में हमारे मिडिल क्लास. जो हमारे इन्होंने middle कहा ना, class जो के लिए? हमारे मिडिल क्लास इन्होंने कहा ये जरा दोबारा चलाना. नहीं मैं हमारे मिडिल क्लास के लिए, वर्किंग क्लास के लिए. क्यों? हाँ क्यों? आप यू वेरी मिडिल क्लास. हाँ ऑफ कोर्स वी आर मिडिल क्लास. You are very या तो वो If there is anybody who's middle class that I know of, बात सुनो. you top the list. मैं बात सुनो. टॉप टू द हैंड. आई रिमेम्बर you know Who's that kid? who None of your kids are here, right? Mohammed is here ना. Mavishi's kid. Okay. I was like, dude. For a second I was like what the hell. For a second, Had I you was like- told me that it was a little kid, I would have freaked out. No, it was like a kid in shorts. हाँ तो वो I was like, who is Musa is not kid here. is a 21-year-old boy. God. Yeah. That was like Okay. really Freaky. freaky. और लाइटिंग भी ऐसी है ना डिम सी और हर किसी से. क्योंकि वो रिफ्लेक्शन इधर का आ रहा है like anyway. Anyway, so please हाई सोसाइटी को ना मिस रिप्रेजेंट किया करें. अगर आप मिडिल क्लास हैं, आपको क्या पता है क्लास की क्या मैंने represent- देखिए ना. कहाँ देखी आपने? देखा आपने तो गलत पोर्ट्रेल देखा है. क्या? आपको तो यही देखनी है ना ड्रामों में. आपको क्या पता कि हाई क्लास का एलीट पोर्ट्रेल फॉर क्या होता है? एग्जांपल जैसे हमने सवाल का जवाब देना. सवाल का जवाब दे. क्या? You're middle class I'm middle yourself. class, of course. How do you know कि elite या high class? Yeah, because I have friends who are in high class. I've moved in high society. Doesn't mean I'm high society. If you I am move in middle- high society, हाँ. are you not high No, of society course by not. default? No, not at all. Not at all. High society doesn't let middle class see Darling, through. you're higher society than I am. You drive a Fortuner, I drive a Corolla. I mean, खैर इससे we both know इससे फर्क नहीं पड़ता. मगर नहीं. Alhamdulillah for all that Allah has given us. So just admit it कि What? that you're not middle class. No, we're middle class. We're middle class people. हम middle class. We can say upper middle class, but we're certainly middle class. We're certainly not upper class. Anyway, so How much money have you spent on your bathrooms huh? in the last 30 days? Less than you spent on your car. If you must. It's a car, not bathrooms. It's a bathroom that you're going to use several times every day.
not a car that's going to be parked and that. No. Okay, this entire conversation reeks of elitism Privilege, yeah. and privilege. Ji. हाँ. Anyway. यार Big shout out to Bilal Abbas Khan and Durre. I absolutely loved this episode of Ishq आपके Aashik. रिएक्शन से मैंने देखी फटाफट. I absolutely loved it. It was so adorable. I loved it. This is cute episode. Very cute. कुछ है मुझे इतराज़ात भी, क्यों नहीं होंगे? लेकिन होने भी चाहिए. Light से मुझे एतराज़ात हैं कि why is everybody's face in such bright light on TV? वो तो फारूक भाई के एक वो है जी. ना. लेकिन यार इंसान जो है ना, हाँ. एक नुक्ता है. नुक्ता है. नुत्फा तो नहीं है. नुत्फा नहीं, नुक्ता. नुक्ता है. इंसान एक नुक्ता है. नुक्ता है इंसान. जी. यार ये हॉट बाइट सैटरडे को आनी थी, नहीं आ सकी. आज हम आपके क्यों? साथ क्या? क्यों हुआ? नहीं आ सकी. क्यों? अनफोर्सीन से मैच क्या? था सैटरडे को. नहीं, इसलिए तो नहीं हमने की. भाई बहुत सारे लोग डीएम कर रहे हैं, बहुत बात हो रही है. उन्होंने कहा जी कि माहिरा की इतना शादी के डिफरेंट इवेंट्स हुए, डिफरेंट लुक्स आए, तो आप लोग क्यों उसके बारे में बात नहीं कर रहे? क्या वजह, क्या प्रॉब्लम क्या है, क्यों नहीं आप बात करें? आमना जी क्यों बात नहीं कर रही आप माहिरा? भाई हम बिल्कुल आज बात करेंगे इन एवरी इवेंट इन डिटेल. वी डोंट हैव मच डिटेल ऑन इट. हमारे पास दैट कि यूजुअली आप बात करते हैं शादियों की, यू नो जस्ट द फैक्ट कि जिस तरह से उन्होंने ये एक प्राइवेट इंटीमेट अपनी गैदरिंग की, उसके बाद जो लोग वहाँ पे प्रेजेंट थे, तो हमें पता लग आज गया हम करेंगे. बड़े बड़े नाम हमें पता लग गया, पहले से पता था, मौजूद थे. पता कुछ की तस्वीर नहीं आई थी ना, वो अब आहिस्ता आहिस्ता स्निपेट्स खुले. लुक्स उनके बारे में लोग सुनना चाहते हैं. आज सुनेंगे. आज ठीक है. तो आज हम मायरा की शादी के बारे में आपसे बात करेंगे. दिस इज द फैशन फोर्टनाइटली ऑन मायरा's वेडिंग. उसके अलावा हमारे पास जी ज़ैनब अब्बास हमारी फीमेल क्रिकेट कमेंटेटर हैं, क्रिकेट कमेंटेटर, जो कि इंडिया गई फॉर द वर्ल्ड कप और वहाँ से वापस आ गई. और बहुत सारी स्पेकुलेशन थी जी, बहुत सी स्पेकुलेशन थी कि उनको डिपोर्ट किया गया है, और फिर स्पेकुलेशन थी कि उनको थ्रेट्स मिले हैं इसलिए वो वापस आई, और फिर उनकी कुछ ट्वीट्स जो थी वो सामने आई, और फिर उन्होंने एक पूरा जो था एक्सप्लेनेशन वो दी और क्लैरिफाई किया कि वो क्या एग्जैक्टली हुआ क्या था. उस पर हम बात कर लेंगे. क्यों नहीं. काफी लोग कह रहे थे यार एलएसए के ऊपर आपने बात नहीं की. कितनी करें बात? इन हाइंडसाइट मैंने और रामना ने जब पिछली अपनी एलएसए के किसी ने कहा कि आपने एलएसए के बिल्कुल ऊपर नहीं बात की, ऐसी बात नहीं है, आप जाके देख सकते हैं. हमने पूरी एक वीडियो की थी एलएसए के फौरन बाद, जहाँ पे हमें जो जो लगा एलएसए के प्रोसेस को लेके, इवेंट को लेके, नॉमिनीज को लेके, विनर्स को लेके, हम काफ़ी डिटेल में उसके बारे में ऑलरेडी बात कर ही चुके हैं. उसके बाद सिर्फ ये हुआ कि सज्जल का और फरहान का पोस्ट आया था जी, unless you want to address this that, अभी तो वो भी खैर पुरानी हो गई बात, बट मैं और आमना बड़ा खुल के मल्टीपल टाइम्स लक्स स्टाइल अवार्ड्स के ऊपर हम एक दोबारा कर लेंगे एक रिकैप कर लेंगे अगर आप लोग कहेंगे जी. तो ठीक हो गया. इसके अलावा आमना जी एक और हमें अनफॉर्चुनेट खबर पता चली, जुनैद सफदर और उनकी एलिया के बीच में, आयशा के बीच में डिवोर्स की खबर आई है, और दोनों ने अपनी तरफ से वो कर दिया है. लोग कह रहे हैं ये हमने, मैं आपका वैसे ओपिनियन जानना चाहूंगा कि where do we draw that line जहाँ पे obviously, ये मेरी किसी और से भी conversation हो रही थी, when somebody is in the public eye और उनकी ज़ाती ज़िंदगी, personal life से related कोई development होती है, तो वो कहते हैं यार कि it's a personal life, please don't you know interfere, या आप हमें space दें. तो लोग कहते हैं भाई क्यों space दें, आप public figure हैं, आपकी, लेकिन वो नहीं है दोनों public figure. तो मैं आपका ओपिनियन इसके ऊपर चाहूंगा यार कि where do we draw that line जहाँ पे हमें ये एज मीडिया ऑल्सो यहाँ पे ये अलाउड हो कि यार कि आप अगर किसी की सेपरेशन या डिवोर्स हो गई है, जाती जिंदगी में कोई चीजें हैं, आप उस पर बात कर सकते हैं या नहीं कर सकते. ठीक है. ऑन दैट नोट चलते हैं ब्रेक की तरफ. ब्रेक से जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करेंगे, कहीं जाएगा मत. जी हाँ जी, कहाँ से आप शुरू करना चाहेंगे? इसी से बात कर लेते हैं. ये बाद में रखना चाहिए. नहीं, इस पे पहले बात कर लेते हैं. मेरा अपना ये ख्याल है कि एक तो वो पब्लिक फिगर्स इतने नहीं हैं. Both Junaid Safdar and Aisha are not public figures. They don't hold a political office. They're not politicians. They're not actors. They're not in the media. So उस realm में तो वो public figures नहीं है कि आप कहेंगे कि जी public property है, सबका हक है, fans हैं, वो उनकी बात तो करेंगे. मैं तो फिर भी कहता हूँ अपना public property तो कोई भी नहीं होता. कोई भी नहीं होता, नहीं. लेकिन आप you open yourself to conversation जब आप social media पे भी एक influencer हैं या social media presence अगर आपने अपनी establish की हुई है. Like some people are extremely private. Some people are so private that उनके अकाउंट में भी आप ऐड नहीं कर सकते अपने आप को. You can't follow them. Their profiles are private, right? Those I would say are truly private people. You cannot follow them. You cannot comment on their lives because they have not opened that corridor. लेकिन जो लोग अपने आप को देते हैं सोसाइटी में खुले दरवाजे,
جو जिस तरह उनकी शादी हुई थी, every day was documented, the clothes, the shebang, the decor, everything, it was for public consumption. So जितनी massive scale में public consumption शादी की हुई थी, फिर आप एक्सपेक्ट करेंगे कि उसी मैसिव स्केल पे पीपल विल बट अगेन वो उनकी वजह से तो नहीं हुई थी ना, वो भी वही वाली बात है आपकी जो आप कह रही नहीं हैं यार, कि नहीं, वो नहीं, उनकी नहीं। फैमिली की वजह उसकी नहीं फैमिली की वजह से, लेकिन वो तस्वीरें तो खुद ही रिलीज कर रहे थे ना, those pictures were coming out on their profiles. बट नॉट बिकॉज ऑफ them per se, but because of the Whatever, family. they're part of the family, ना, they're part of the family. तो फिर बात तो वही होगी, पब्लिक डोमेन तो वो, हाँ आप कह रही हैं कि नहीं वो पब्लिक स्पेस में नहीं है. I'm saying that, so what I'm saying is that although I'm an Imran Khan supporter, but लोगों ने जो ये कहा ना कि इमरान खान का निकाह, डिवोर्स, वो आप कहते हैं पब्लिक है, और तो ये पब्लिक क्यों नहीं है, इसको भी पब्लिक करें. बहुत फर्क है दोनों चीज़ों में. लेकिन पब्लिक तो है. मेरा मतलब है कि हक है पब्लिक का, अगर उस पे हक है तो इस पे भी हक है. कि स्पेकुलेट करें. हाँ, मैं तो कहता हूँ दोनों पे नहीं हक नहीं पॉलिटिशियन पे तो करें या लोग करेंगे ना, जमाना ऐसा है. अच्छा अब एक बात है भाई, दो लोग हैं, चाहे इमरान खान हो, चाहे जुनैद हो, चाहे जो भी हो, चाहे कोई एक्टर हो. सज्जल आहत का केस बड़ा एक प्रोमिनेंट था. अब अगर वो साथ हैं तो हैं, नहीं है तो मीडिया ने अगर रिपोर्ट कर दिया नहीं है, तो इससे बियॉन्ड वैसे भी क्या बात हो सकती है. मतलब अगर बातें तो बहुत हो रही हैं, बैठ के आप स्पेकुलेट करें. बातें बहुत नहीं. ग्रेप वाइन तो लाहौर की माशाल्लाह से. अच्छा, ओए मेरा खुदाया, मिडिल क्लास ही है ना ये बेसिकली. हाँ, जो ग्रेप वाइन है तो मिडिल क्लास के थ्रू ऐसे दिल से निकलती है मिडिल क्लास के. यार बस कर. ग्रेप वाइन जो है लाहौर का, उसमें माशाल्लाह से स्पेकुलेशन से बहुत तबाही किस्म की हो रही है अबाउट दिस डिवोर्स. फिर तो वो गलत होगा अगर हम यहाँ पे बैठ के वो डिस्कस करना शुरू कर दें. क्योंकि दिल तो चाह रहा करें. नहीं यही तो फिर फर्क है हमारे में और जी. हम ये लेकिन आयशा जो उनकी एक्स वाइफ हैं, आई थिंक डिवोर्स हो गई है या हो रही है, उन्होंने एक बड़ा पब्लिक स्टेटमेंट तो दे दिया. हाँ उन्होंने दिया. जुनैद और आयशा दोनों ने उन्होंने पब्लिक स्टेटमेंट्स दे दिए उन्होंने, और ठीक है. तो आयशा ने भी स्टेटमेंट एक दिया, बल्कि जुनैद ने भी अपने इंस्टा स्टोरी पे लगाया था. पहले जुनैद ने अपने इंस्टा स्टोरी पे शेयर किया था, उन्होंने लिखा था, न्यूज़ अबाउट माय डिवोर्स इज ट्रू. दिस इज एन एंटायरली प्राइवेट मैटर एंड आई रिक्वेस्ट द मीडिया टू रिस्पेक्ट आवर प्राइवेसी. I hope with this decision we find our peace, inshallah. I will speak no further on this matter. I wish her well. Yeah, बिल्कुल से very nice post. हाँ. उनकी इतनी nice नहीं थी. उनकी भी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ. उन्होंने लिखा, I want to clear a few things regarding the ongoing matter. Allah says in Quran that He created husband and wife to be that tranquility to each other. Yes, caps में. Wealth and luxuries of life play an important role in today's world, but that sukoon, again in caps, was absent in my life. I was never provided with enough love or that sukoon that any wife expects from her husband. I'm happy with my divorce and I want to move ahead in my life for better. Please keep me out of all this as my privacy matters a lot to me. But हाँ ठीक है, थोड़ी सी अंग्रेजी गलत थी. But maybe my then mother-in-law doesn't understand this basic human thing. Peace. क्या कहना चाहिए आप? तो मैंने the grapevine तो ये कह रही है कि the mother-in-law is in the center of the problem. Like any drama, like any, yes. Drama mother-in-law. पर देखें, मैं इस पे यही कहना चाहूँगा कि इट्स अनफॉर्चुनेट, जब हम हमेशा यही बात करते हैं भाई, इट्स अनफॉर्चुनेट जब भी किसी की इस तरह डिवोर्स होती है या कोई भी इस तरह का अनफॉर्चुनेट इवेंट होता है. बट ये जो बात होती है कि व्हेन पीपल से कि यू नो रिस्पेक्ट आवर प्राइवेसी, आई डोंट अंडरस्टैंड, ऑनेस्टली आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट दे मीन बाय इट. बिकॉज व्हेन यू ब्रेक अ न्यूज़, then obviously people are like, you know, how do people not talk about you if there's a spotlight it's just a formality. Yeah, so I mean, while of course I also want to respect their privacy, but yeah, I mean, you got to talk about it. Absolutely. Right? But I think speculation नहीं करनी चाहिए. हाँ, it's a बहुतान नहीं लगाना चाहिए. बाकी लोग गॉसिप तो करेंगे. मैं तो मेरे अंदर का छोटा सा जो कीड़ा था ना, वो एक कहता था क्या कि we're going to have another Junaid Safdar wedding to celebrate. Obviously he's going to get married again. Okay. I mean, तो फिर सारा कुछ दोबारा होगा ना. मरीम नवाज के endless looks दोबारा होंगी. I wouldn't know. Anyway, जी. I wouldn't know. ठीक है. Moving on to आमना जी, ज़ैनब अब्बास जो कि क्रिकेट को कमेंटेटर हैं हमारी, बहुत ही रिस्पेक्टेड
اور ساری کرکٹ ٹورنامنٹس اور سیریز وہ کور کرتی ہیں ان پاکستان اینڈ اراؤنڈ دا ورلڈ اینڈ شی از بین ڈوئنگ اٹ فار اے نمبر آف ایئرز اینڈ شی از ویری ویل ریسپیکٹڈ. So she was one of the few people who got the visa to actually go to India to cover the World Cup. Otherwise everybody knows that پاکستانی فینس کو بھی ویزاز نہیں ملے اور پاکستانی جو کامنٹیٹرز تھے یا میڈیا تھا اس کو بھی بائی اینڈ لارج ویزاز بہت کم دیے گئے ہیں. So Zainab was one of the people who got a visa. So then we heard that she is coming back because she's been deported. And deported because of a series of tweets that she did about 9-10 years ago, which were making fun of the fact that بیف نہیں کھایا جاتا انڈیا میں, اور اس چیز پہ ریلیجیس سینٹیمنٹس کو انہوں نے بہت ہرٹ کیا ہندوؤں کے, تو اس پہ ان کو رپورٹ کر دیا گیا. تو بہت رپورٹ نہیں کیا گیا, اسپیکولیشن تھی کہ رپورٹ کیا گیا. پھر انہوں نے آ کے ایک تو کلیئرٹی ہو بھی گئی تھی, بٹ انہوں نے آ کے ایک بہت ہی کلیئر کٹ ایک نوٹس لگایا جس پہ انہوں نے کہا کہ مجھے رپورٹ نہیں کیا گیا تھا, اینڈ I apologize for those tweets. I'm no longer that person, and we've all grown up, and I'm really embarrassed by those tweets, and I apologize unconditionally for them, etc. I'm no longer that person. However, the atmosphere had become very dangerous for me. There were threats, and my friends and advisors advised me to come back because of those security breaches and threats. اچھا زینب کی وہ ٹویٹ میں نہیں پڑھنا چاہوں گا بیکاز ان ریسپیکٹ آف آر ویورز, ہندو ویورز, میں نہیں چاہتا کسی کے سینٹیمنٹس دوبارہ سے وہ ہرٹ ہوں, تو میں وہ ٹویٹس نہیں ریپیٹ کرنا چاہوں گا. بٹ زینب نے جو اپنا پوسٹ ایک شیئر کیا تھا, پہلے تو انہوں نے ایک شیئر کیا تھا, there was always intrigue on what lies on the other side, more cultural similarities than differences, rivals on the field but camaraderie off the field, the same language and love for art, and a country with 1 billion people, here to represent, to create content and bring in expertise from the best in the business. Humble to be presenting in India at the Cricket World Cup 2023 for the ICC. Again, a journey away from home of 6 weeks starts now. یہ انہوں نے 2 اکتوبر 2023 کو ٹویٹ کیا, اور پھر 12 اکتوبر 2023 کو ان کو ایک اور انہوں نے ٹویٹ کی جس میں انہوں نے لکھا, I have always felt extremely fortunate and grateful for the opportunities to travel and present the sport I love. This one would have been extra special. My daily interactions with everyone during my stay were kind, cheerful, and with a sense of familiarity, just as I had expected. I was neither asked to leave nor was I deported. However, I felt intimidated and scared by the reaction that was unfolding online. And even though there was no immediate threat to my safety, my family and friends from both sides of the border were concerned. I needed some space and time to reflect on what had transpired. I understand and deeply regret the hurt caused by the posts that were circulated. I wish to make clear that they do not represent my values or who I am as a person today. There is no excuse or space for such language, and I sincerely apologize to anyone who was offended. Also, I am truly grateful to those who were concerned and reached out during this challenging time. With love, Zainab. جی اس میں 2-3 باتیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. جی ایک بات تو یہ آمنا کہ perhaps even I or maybe even you 10-15 years ago, 5 years ago, 8 years ago, I don't know, شاید آپ نے کچھ ایسا ٹویٹ کیا ہو جو اب آپ محسوس نہیں کرتی. Same with me. Are we still liable for that? Would we still be held accountable for that? We can, but I would think that an apology and would be enough to say that I'm no longer that person. We all grow up, we all live and learn. We learn every day. Mistakes are made yesterday. We learn today that they were mistakes and we don't want to make them again. So we are constantly evolving as human beings. And no. میں اس لیے یہ بات کروں کیونکہ ہم اکثر ڈراموں میں کیریکٹرز کے ایکشنز ہوتے ہیں, کچھ ہم کہتے ہیں یار یہ تو ریڈیم نہیں کیا جا سکتا, تو ایٹ واٹ پوائنٹ وی سے کہ یار کہ ٹھیک ہے یار یہ کیونکہ زینب کے اوپر بھی جس طرح کے لوگوں نے بات کی اور جو ٹویٹس تھے ان کے لوگوں نے کہا یار بڑا سیریس ایک بات ہے کہ آپ نے کسی کے ریلیجن کے بارے میں اس طرح سے بالکل بالکل بالکل, تو وہی والی بات ہے کہ مطلب پھر تو ریڈیمپشن تو سب کے لیے بنتی ہے. نہیں تو میں تو ہمیشہ کمپلیٹ ایڈوکیٹ آف ریڈیمپشن, بالکل ہونی چاہیے, بالکل ریڈیمپشن کی ہونی چاہیے گنجائش, اور سزا ضرور ملنی چاہیے. If something is اگر کرمنل آپ نے کرائم کیا تو اس کی جو سزا ہے اس کے بعد ریہیبلیٹیشن, ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں, وہ ہوتی ہے. تو جو طریقہ کار ہے وہ تو ہونا چاہیے, تو اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. اگر آپ نے پاس میں بھی کوئی بات کی ہے جیسے زینب نے اگر پاس میں کی ہے, اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. بالکل بالکل. دوسری اس میں بڑی کامنا جو مجھے بڑی سیریس ایک بات لگی
کہ انہوں نے کہا کہ نہ تو مجھے کسی نے ڈپورٹ کیا, نہ مجھے کوئی فزیکلی امیجیٹ کوئی تھریٹ تھا, بٹ سوشل میڈیا آن لائن اتنے میرے خلاف لوگوں نے بات کی کہ آئی گاٹ ریئلی اسکیئرڈ. جی تو یہ جو آج کل کے دور میں ایک نیا فتنہ ہے جو سوشل میڈیا کا, جس میں اتنی انٹینس قسم کی بلنگ اور اتنے انٹینس قسم کا ٹرولنگ اور اتنی ہیٹرڈ لوگوں کی طرف آتی ہے, شاید اصل زندگی میں اتنا اس کا امپیکٹ نہ بھی ہو, لیکن آن لائن اسکیری اتنا اسکیری ہو گیا کہ شی ہیڈ ٹو لیو دا کنٹری. جی جی بالکل. اس کے بارے میں آپ کیا کہنا نہیں, بڑا ریئل ہے یہ تھریٹ بڑا ریئل ہے, بیکاز یو سی اٹ, وہ لوگ ہی ہیں نا جو کر رہے ہیں, اب وہ بے شک پلانٹڈ ہوں یا وہ پیڈ ہوں یا وہ باٹس ہوں یا ٹرولز ہوں, بٹ somebody has put them there to intimidate you, ورنہ اتنی کوئی میس موومنٹ تو نہیں ہو سکتی ایک دم. کیونکہ آپ سوچیں گے زینب کے لیے بہت بڑی مومنٹ ہے, اور کہ انہوں نے ذکر بھی کیا کہ یہ ایک ایکسٹرا اسپیشل ہے, اور آپ انڈیا گئے ہیں ورلڈ کپ کو کور کرنے گئے ہیں, سم تھنگ دیٹ یو ایکسٹریملی پیشنیٹ اباؤٹ, بالکل, اور وہاں پہ آپ کو چھوڑ کے آنا پڑ جائے تو آبویسلی یہ کوئی بہت ان کے لیے بہت ایک آئی تھنک ڈس اپوائنٹنگ, اور بلکہ آئی وڈ تھنک اٹ سارٹ آف ٹریجک ایک مومنٹ ہوگی. بالکل بالکل. بھائی آج کل کے دور میں کیا اپنا سوشل میڈیا کے بارے میں کیا پھر آپ کہہ سکتی ہیں؟ پروز اینڈ کونس دونوں ہیں حسن, they come together. مطلب فزیکل تھریٹ نہیں تھا مائنڈ یو, اینڈ جتنی سیکیورٹی جتنی سیکیورٹی آمنا ہوتی اس طرح کی, ایسا ہی ہے کہ کوئی فون کر کے آپ کو تھریٹ کر رہا ہے مرڈر کرنے کے لیے, تو اٹس اے تھریٹ. بے شک وہ فون پہ آواز ہے صرف, ایک آپ کو نہیں پتا کون ہے, ایسا ہی ہے نا, لوگ تو ہیں جو تھریٹ کر رہے ہیں. بٹ ڈونٹ یو تھنک کہ کیونکہ اتنا بڑا ایونٹ ہے, ایک بہت بڑے ملک میں ہو رہا ہے, اتھارٹیز کو ان کو شاید تھوڑا حوصلہ تسلی دینی چاہیے تھی, آئی سی سی کو اسٹیپ ان, مجھے نہیں پتا آپ کیونکہ زیادہ بہتر سمجھتی ہیں چیزوں کو. میں نے آپ کو کل بھی کہا تھا, از ہیوجلی پولیٹیکل. آپ نے کہا اوہ ایسا بھی کیا, ایسا بھی کیا, اٹ از unfortunately it is hugely. Why if it weren't political, why have Pakistani fans not been given visas? Why have Pakistani media not been given visa? Why? ابھی تو کہا انہوں نے پہلا بیچ گیا جرنلسٹ کا. بہت چھوٹے ہیں یار, بہت چھوٹے ہیں. No, but does it not reflect very poorly on the ICC and also on India? They don't care. They're in a very huge position of power. But is this conversation ongoing? Is this conversation happening? Yes, yes. کہ یار کہ ایک جرنلسٹ تھی اور وہ آ گئی ہے, I'm sure it is. آپ نے اس کو سیکیورٹی نہیں پرووائڈ کی, کیونکہ سارا جو ایک بات تھی انڈیا کا ایشیا کپ میں پاکستان میں نہ آنا کیونکہ سیکیورٹی تھریٹس ہیں. جی. تو اگر ایک پاکستانی رپورٹر یا پریزنٹر انڈیا میں جاتی ہیں, all lives don't matter the same, na? We know that. As no, but what are we doing as Pakistani? Is unfolding in the world, are the lives of Israelis the same as the life of the Palestinians right now? Are they valued at the same? They're not. So all lives are not valued at the same. All rules don't apply equally to everybody. All human beings are not equal. All men are not equal. But what is Pakistan doing on the state level to address this? When our foreign office or the PCP or whoever. What state level? What government? What? ہے نا بھائی, بالکل تو آپ کی کچھ تو ہے نا. کون ہے؟ پیٹرول آپ کا کیسے نیچے آ گیا 40 روپے؟ آرٹیفیشلی آیا ہے, آپ کو بھی پتہ ہے. آرٹیفیشلی کیسے آ گیا؟ جیسے ڈالر آ رہا ہے. آرٹیفیشلی آپ کا خیال ہے اکانومی ہماری ایک دم ٹیک آف ہوئی ہے؟ وہ آپریشن ہو رہا ہے نا جنہوں نے ہولڈرز تھے ان کے خلاف. جی بالکل. No, in all seriousness, I want to say this because No, I think we're playing on a very weak wicket. I think we don't have any governance. یہ وہ پی سی بی ہے جس نے 4 مہینے سے پلیئرز کو تنخواہیں نہیں دی. اتنا کروڑوں روپے ہے پی سی بی کے پاس تو نہیں دی نا تنخواہیں. This was news. I'm not making it up. It was headlines کہ they haven't been paid. پیسے کھا رہے ہیں. So every ادارہ is corrupt. کرپشن یہاں بھی ہے, وہاں بھی ہے, وہاں اور قسم کی, دونوں طرف ایک قسم کی کرپشن, ایکسٹریمزم بھی ہے, کرپشن بھی ہے, سب کچھ ہے. It's a dangerous. اچھا میں نے نا ابھی فیصل قریشی کا, آئی تھنک فریا کی پوڈ کاسٹ پہ ان کی کلپ میری نظر سے گزرا, تو انہوں نے کہا یار کہ ہم جو ہیں اکثر اپنا دل بڑا کر لیتے ہیں. انہوں نے کہا یار کہ انڈیا میں اکثر وہ بات کر رہے تھے فلم کی, آئی تھنک شاہ رخ کی فلم کی بات کرتے تھے پچھلی کی, جوان سے پٹھان کی, کہ یار کہ اینٹی پاکستان ایلیمنٹ اس میں بھی تھا, لوگ تعریف بہت کر رہے تھے لیکن تھا اینٹی پاکستان ایلیمنٹ اس میں بھی. اور انڈیا میں ابھی غدر آئی تو اس میں بھی اینٹی, تو کہہ رہے تھے کہ اینٹی پاکستان بکتا ہے وہاں پہ, پاکستان کے خلاف باتیں بکتی ہیں. الیکشن میں بھی ہم دیکھ چکے ہیں ایسا ہوتا ہے. کہہ رہے ہم آن دی ادر ہینڈ بہت ویلکمنگ ہیں. انہوں نے کہا کہ جیسے بلاول بھٹو گئے تھے ابھی انڈیا,
تو ان کے ساتھ جس طرح وہاں پہ ایک ہوئی تھی وہاں کے فارن سیکرٹری سے غالباً ایک ملاقات یا فارن منسٹر سے وہاں کے, اور انہوں نے کوئی وارملی گریٹ نہیں کیا تھا. انہوں نے کہا یہاں پہ پاکستان میں اگر کوئی ایسا آتا ہے ہم بچ جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں یار کہ ٹھیک ہے جو بھی ہے گھر آ گئے. آپ کو لگتا ہے یہ بات سچ ہے؟ انڈیا کی طرف سے ایک زیادہ ایک رویہ ہے, اسٹیٹ لیول پہ بات کرو, میں اگین آپ لوگوں کی بات نہیں کر رہا, ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا, پبلک کی بات نہیں کر رہا, اسٹیٹ لیول پہ بات کر رہا ہوں, یا جو جس طرح پاکستان کو پورٹری کیا جاتا ہے اکثر میڈیا میں وہاں پہ. میرے خیال ہے کہ اسٹیٹ لیول پہ ہی ہمارے اتنے کھانچے چل رہے ہیں with different countries and different organizations. This is why ہم بچ جاتے ہیں. ایک لیڈر تھا ہمارا جو نہیں بچتا تھا. ہاں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا اگر یہ زینب والا واقعہ ہوا تو اس کے اوپر سٹانس لینا چاہیے اسٹیٹ کی. کوئی یہ چھوٹی بات نہیں ہے, ہم ہر بار کہتے ہیں لیٹ اٹ سلائڈ. جیسے پاکستان ایشیا کپ نہیں آیا, پینلٹی پڑتی تھی تو پڑتی, پی سی بی کے پاس پیسہ ہے, بیئر کرتا, بالکل کیوں گئے انڈیا, نہیں جانا چاہیے تھا. سو ایٹ سم پوائنٹ یو ول ہیو ٹو پٹ یور فٹ ڈاؤن, اور آپ کو تھوڑا سا دکھانا پڑے گا. نہ کھیلیں یار انڈیا کے ساتھ, نہیں کھیلیں گے. جو اسٹیڈیم بھرا ہوا تھا وہ کوئی اسٹیڈیم میں نہیں, کوئی دیکھنے نہیں جائے گا میچز. اگر پاکستان نہیں کھیلے گا انڈیا کے ساتھ, nobody will go and watch those matches. You need to develop a backbone here. Absolutely. تھوڑا سا آپ کو I agree. Wholeheartedly. اتنی سیریس آپ. And I'm sure اگر عمران خان اس وقت ان چارج ہوتا تو کرتا, because as a cricketer and a statesman he would absolutely take a stand. But this government has been in bed with several different countries. But wasn't it Shah Mahmood Qureshi who initiated that entire plan اس وقت کہ ایشیا کپ ہوگا, ایشیا یہ جو کیا اس کو کہتے ہیں ہائبرڈ ماڈل. I don't know. ٹھیک ہے, عمران خان was still around, no? I don't think so. Imran Khan wasn't around, but who was around? I don't know. Maybe I'm mistaken. But yeah, these are serious matters. And yeah, I agree. Ji. Moving on to. Can we talk about something lighter now? اتنی heavy. ماہرہ کی شادی. ہاں, اتنی heavy discussion ہو گئی ہے. یار سب سے پہلے تو میں کہنا چاہوں گا full marks to Mahira Khan. Yes sir. For the way she organized the wedding. Yes. Because ہم بہت ساری شادیاں دیکھ چکے ہیں ہمارے celebrities کی جہاں پہ بہت کچھ ہوتا ہے, اور اکثر اوقات obviously سب خوشی ہوتے ہیں, بٹ یہ بھی ایک بات ہوتی ہے یار کہ اچھا وہ بہت ایکسٹراویگنٹ ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, یا پرائیویسی کو نہیں پروٹیکٹ کر سکے. ان کی طرف سے بھی کمپلینس آتی ہے. ریسنٹلی اشنا کی شادی پہ ہوا, اشنا کو پھر بات بھی وہ کافی وہ بٹر ایک مومنٹ ہو گیا. بٹ ماہرہ نے نہ پتہ لگنے دیا کب شادی, نہ مطلب جو کہ اچھی بات ہے کہ بہت زیادہ لوگوں کو انوائٹ کیا, میڈیا کو تو بالکل ہی نہیں. ڈیسٹینیشن ویڈنگ رکھی تاکہ لوگوں کی پرائنگ آئے سے بھی, اور ڈیسٹینیشن بھی پاکستان میں بوربن میں انہوں نے اپنا, آئی تھنک پی سی بوربن تھا, بوربن میں انہوں نے کیا وہاں پہ ایونٹ. ساری میڈیا کوریج ان کے اپنے ہاتھ میں تھی, سارے ڈرون ان کے اپنے تھے, سارے فوٹوگرافرز ان کے اپنے تھے, سارے ویڈیوگرافرز سب نے میرے حال این ڈی ایس بھی سائن کیے ہوں گے کہ جی کوئی فوٹوگرافرز یا کوئی پرسنل فونز الاؤڈ نہیں تھے, نہ ہی کسی نے لیک کی. اور پلس اگر ماہرہ کسی کو انوائٹ کریں تو اتنا تو ٹرسٹ لیول ہوگا یار کہ نہیں, میرے حال کہا بھی ہوگا, بیکاز کہا تو ہوگا, آئی ایم شیور کہا تو ہوگا, بٹ اتنا ٹرسٹ لیول ہوگا این ڈی سائن کرانے کی ضرورت نہیں. مطلب اگر آپ آئیں میرے کسی ایونٹ میں, میں آپ سے ریکویسٹ کروں آمنا پلیز ڈونٹ یوز یور فون, تو آپ بٹ آپ نے کی ہوگی نا ریکویسٹ, میں وہی کہہ رہی ہوں, انہوں نے ریکویسٹ کی ہوگی بائی این ڈی. آئی ڈونٹ مین کہ لٹرلی سائن, بٹ کیا کہا ہوگا کہ پلیز نو فونز. تو بڑا اچھا ہوا. اور پھر ہوا یہ کہ ان وجوہات کی بنا پہ آپ کو جو بھی ایونٹ سے چیزیں ملی وہ پاکٹس میں ملی, جی تھوڑی تھوڑی کر کے ملی, اور آئی تھنک ماہرہ کی مرضی سے ملی. پہلے آپ کو ایک چھوٹا نکاح کا ایک ملا, گلمپس ملا ان کا پیچھے سے, وہ جو ایک سیلویٹ تھا, کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ پہلا فرسٹ لک ان کی تھی نکاح کی, جو آفٹرنون ایونٹ تھا, اور انہوں نے پہنا ہوا تھا فراز منان کا ایک بہت ہی خوبصورت لہنگا چولی. ایک سیکنڈ, میں امید کروں گا ہماری ٹیم یہاں پہ چلا رہی ہوگی تصویریں. امید پہ میں امید کرنا چاہوں گا یہاں پہ ہماری ٹیم اب سائڈ بائی سائڈ چلائے گی وہ تصاویر جن کی آمنا بات. تو میں نے تو بڑا اسپیکولیٹ کیا تھا کہ ماہرہ کس کو پہنیں گی شادی پہ. Is it going to be Umar Saeed? Is it going to be Banto? And when I asked her, she smiled. And I was like, okay, it's neither of them. But it, of course, was, and it turned out to be Faraz Manan. A beautiful Faraz Manan. Although Umar Saeed was there. One of the days, she wore Umar Saeed. So, Faraz Manan انہوں نے پہنا اپنے مین جو نکاح کا ایونٹ تھا شادی کا, اس پہ بہت ہی خوبصورت لہنگا تھا, بہت ہی خوبصورت اس کا بلاؤز تھا, بہت خوبصورت ڈبل ٹیئرڈ ان کا دوپٹہ تھا, اور بہت وہ حسین لگ رہی تھیں, with very very tasteful jewelry. نہ اوور تھا, گلے کا, کان, she was looking spectacular.
بڑی خوبصورت فوٹوگرافی تھی. اور مجھے پتہ چلا کہ وہ جو پھر بیک لائٹ ڈالی گئی بیکاز دے ہیڈ لیٹ ہو گیا تھا تھوڑا سا, ایز ایوری ایونٹ تھوڑا سا ڈیلے ہو جاتا ہے, تو دے مس دا گولڈن آور اینڈ دین دے ہیڈ ٹو کریٹ دا لائٹ. بڑی خوبصورت وہ پکچر تھی. میں چاہوں گا یہاں پہ وہ چلے مائرا کی جو بیک لائٹ جو ہمارے دوست شہباز شازی نے وہ تصویریں لی تھیں. اس پہ بھی ہم نے بڑی بات ہوئی ہے, وہ کسی نے کہا کہ شہباز کا ہے, کسی نے کسی اور کا پکٹور. So Shahbaz took the portraits, but I think the coverage pictorizer یا کوئی pictorizer وہ کر رہے تھے, but شہباز کی portraits ویڈیوز ان کی تھی اور کچھ ایسا ہی تھا. کیونکہ اس پہ بھی کوئی ہوئی ہے, کوئی پھڈے ہوئے ہیں وہ آپس میں. پتہ نہیں کیا, میں نے تو نہیں پڑھی بھائی جس نے جو لیا ان کو مبارک ہو گئی. اس میں پھڈے میں ایگزیکٹلی. تو یہ تھا ان کا. اور سلیم جو تھے وہ بھی بہت اچھے لگ رہے تھے. اور any idea who Salim was wearing? I don't know, but Salim was wearing a black sherwani with a blue kulla. And the moment was so beautiful when he wipes a tear and پھر وہ اٹھاتے ہیں جا کے. اچھا اس پہ بھی ٹرولنگ ہے, کیا پرابلم ہے آپ لوگوں کی؟ چھوڑیں نا, چھوڑیں, اچھی بات کر رہے ہیں, کرنے دیں. It was an emotional moment and the way that her son walked her, beautiful. It was like lovely. Her brother and son both walked her down the aisle and پھر ہم نے دیکھی ان کے بیٹے اذان کے ساتھ ان کی 2-3 امیجز آئیں. اذان was sitting with her on that sofa جب وہ سلیم آ رہے تھے, آئی تھنک نکاح ہو رہا تھا, نکاح کے ٹائم پہ. تو بڑا ایک اور ہاتھ میں ہاتھ بڑا وارم اور بڑا ایک زبردست. یہ ہم نا ویسے بھی اگر آپ دیکھیں ہماری سوسائٹی میں an actor of Myra's stature and one of the biggest superstars of the country, divorced, son, absolutely, getting married again, ایک بڑی اچھی اور پازیٹیو ایک سوسائٹی کی بھی امیج گئی ہے نا. بالکل رول ماڈلز یہی ہوتے ہیں نا آپ کے, جو ہم ویمن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں کہ وہ سیکنڈ میرج ہے تو سمپلر ہوگی یا سول میرج ہو جائے, بٹ نو, اٹ واز بڑی لائک فیری ٹیل ویڈنگ تھی. فیری ٹیل ویڈنگ, ایبسلیوٹلی. اینڈ سلیم از اے لولی پرسن. Salim is a lovely person and they've been together for a number of years, and I think Myra bhi bahut hi unhone responsibility ke saath, because as a mother you're responsible for your child's well-being as well. So she waited for Azan to grow up and for him to be confident, for their relationship to be stable and well and happy and positive and uplifting, and there's a lot of speculation about what Salim does. You have any idea? Would you I think his parents, he's from an industrial family. And he has several businesses of his own as well. I think TapMad does belong to him. TapMad he's a co-owner, I think, of TapMad as well. TapMad is that platform streaming service جہاں پہ مائرا کی کون سی تھی 12واں کھلاڑی چلا تھا جی, چلا تھا وہاں. تو a lovely person and they make such a good couple and lovely. So یہ تھا پہلا دن. اس کے بعد سیکنڈ لک ان کی ریلیز ہوئی آف دا, انہوں نے کہا کہ my mother wanted, اماں چاہتی تھیں کہ دعا سے شروع ہو. سو دعا پہ انہوں نے پہنا ہوا تھا, مجھے جہاں تک یاد ہے حیدرآبادی کرتا, تنگ پاجامہ with a really long. کھول لیں تصویریں؟ نہیں مجھے نہیں کھولنی. and it was from عمر سعید کا انہوں نے آؤٹ فٹ پہنا ہوا تھا سیکنڈ ڈے پہ. And I feel that Myra, یہ انہوں نے personally curate کیے ہیں سارے outfits, and I think that she's even paid for them because she hadn't tagged anybody. اچھا ہاں, she hadn't tagged anybody or given credit to anybody. تو جنرلی ہوتا ہے نا کہ جب آپ نے مفت کے کپڑے پہنے ہوں تو آپ ٹیگ کر رہے ہوتے ہیں ہوٹل کو بھی اور ایئر لائن کو بھی اور فریٹ کیریئر کو بھی اور کیٹرنگ سروس کو بھی, بٹ جب آپ نے ایونٹ مینیجر کو بھی, ڈیزائنر کو بھی, فوٹوگرافر کو بھی, جب آپ نے اٹس حیدرآبادی کرتا ود چوڑی دار خساز, جن کی چیزیں تھیں انہوں نے آف کورس پھر شیئر کیا. شی از ویئرنگ سوما خساز اینڈ شی از ویئرنگ عمر سعید اینڈ بیوٹیفل یار. شی از Myra is stunning. So tasteful, nothing is over the top, the makeup is perfect. Of course بابر ان کے جو میک اپ آرٹسٹ ہیں وہ ساتھ گئے تھے, عدنان بھی تھے, سو مجھے نہیں پتا کہ کس دن کس نے کیا, but she looked like the most beautiful bride ever. It's a حیدرآبادی کرتا with a لمبا I think 4 گز کا دوپٹہ ہے, گولڈن چوڑی دار ہے, minimal makeup, میں نے کہا پھولوں کا زیور انہوں نے پہنا تھا دعا پہ. Beautiful moment. There's one person I really want to see happy, it's Myra Khan. I mean, she's just lovely. May Allah bless her with May Allah bless her. پھر جی مائیوں کا ایونٹ شروع ہوا. یہ نہیں مجھے پتا سیکوینس کیا تھا, کیونکہ یوزلی نکاح سے پہلے مائیوں ہوتا ہے, لیکن مائیوں کے ایونٹ میں انہوں نے جو I think انہوں نے پکچرز ریورس آرڈر میں شیئر کی. انہوں نے جس بھی آرڈر میں کی, مائیوں جو تھی اس پہ انہوں نے پہنا ہوا تھا زارا شاہ جہاں کا. اور دین وی اسٹارٹڈ سیئنگ کہ کون کون لوگ ہیں دوست ان کے قریبی. سحر جو ان کو مینیج کرتی تھیں, ان کی بہت چائلڈہڈ فرینڈ, وہ جب کہ جا چکی ہیں باہر, بٹ شی کیم بیک فار اٹ. And then we saw, I think the post was for Insia, not for Seher. وہ ان کی ایک اور فرینڈ ہے جو واپس آئی تھیں.
हाँ उनके लिए वो पोस्ट था, but Seher was also there, a Also former there, जी. former manager. So she was wearing, she actually wore Zara Shahjahan twice. This orange mayo वाला जोड़ा was Zara Shahjahan. ये तो off white तो gold उनका वो था. It was Umar Said. The orange जोड़ा was mayo का जोड़ा. This was by Zara Shahjahan and beautiful. ये तो सारी आपने मुझे तस्वीरें दिखाई हैं उसकी. And then there was a choli, a short choli, sleeveless with a printed lehenga, red and white. ये भी Zara का ही था. This I think must have been a party night or something. Okay. And again Zara Shahjahan, she looked beautiful, minimal, lovely. Mehndi पे उन्होंने पहना हुआ था Mehrina Manahil, and I think it looks like a peshwas, kind of a kalidar with a burnt orange dupatta and yeah, I mean, and फूलों की लड़ियाँ, and she said कि उन्होंने लगाया हुआ था कि सरमत ने डाली उनके हाथ पे मोतिये की लड़ियाँ, and you know, and they're so, she has such close friends, you know, बचपन के दोस्त हैं सारे, and the vibe was so good, and the boys are dressed in like crimson and red kurtas with very nice, tastefully done, yeah, tasteful jewelry, it looks beautiful, बहुत खूबसूरत, yeah. कोई रहेगी लोग मैं खुश हो रही हूँ, हाँ, of course. एक उन्होंने लुक लगाई अपनी पीली साड़ी में, which I don't know, हाथों में मैं जब मेहंदी लगा रहे थे, मेहंदी लगाई की रस्म जब हो रही थी, उस वक्त उन्होंने ये साड़ी पहनी और बड़ी उन्होंने अच्छी पोस्ट लगाई कि this is for UK and it's an Elan sari, so because we know that Khatija Shah has been in jail for the last 200 plus days and nobody is talking about it because it's just nobody feels safe talking about it, but she said that, you know, this is she said my Khatija made this sari for me. So इसका मतलब है कि उस वक्त से इनकी obviously तैयारियां तो हो रही थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने, you know, उसका भी acknowledge किया और वो साड़ी पहनी है, it's a lovely shade of yellow जिस पे वो मेहंदी लगा रही हैं, भी बहुत खूबसूरत थी ये भी तस्वीर. फिर जी आई कवाली नाइट जहाँ पे उनकी फेवरेट कवाल आपदा परवीन, एंड आई थिंक दिस इज द पीसी बुलबन का जो ऑडिटोरियम है वहाँ पे, और वहाँ पे हमने फिर बहुत से लोग देखे पहली दफा शादी पे, पहले भी नजर आ रहे थे बट वी सॉ बाकी लोग पहले नजर आ गए थे बट फाइनली फवाद although Fawad was there for all events, he was there for the nikah and everywhere, and but तस्वीर उनकी नजर आई सिर्फ हमें कवाली पे. क्योंकि देखें ना आप, ये बड़ी अच्छी बात है, दोबारा एक सेकंड के लिए आप ये सोचें अगेन, क्योंकि माहिरा के पास था कंट्रोल की क्या देना है, अगर फवाद की पहले आ जाती तो सारी बात इधर कॉन्वर्सेशन इधर उधर हो जाती, तो उन्होंने रोक के रखा, उन्होंने ऐसा नहीं किया कि यार जो भी शुरू में स्निपेट्स क्लिप्स आए, इट्स ऑल अबाउट माहिरा एंड सलीम एंड यू नो अजान एंड द फैमिली और सबके ऊपर था. आहिस्ता आहिस्ता करते तस्वीरें आई, इवन जो गेस्ट थे वहाँ पे उन्होंने भी एक सर्टेन टाइम के बाद अपनी स्टोरीज और अपना शेयर कर, आसिम थे वहाँ पे जी, शरियार अच्छा थे. ये भी है कि सब गेस्ट ने की अपनी तरफ से, फ्रेंड्स ने की, फवाद ने फिर भी नहीं की. Yeah, that's the reason why he's वो है ही नहीं, आप तो कहते मोबाइल ही पुराना उनके नहीं, उन्होंने नया ले लिया अब 2 मोबाइल है उनके पास, उन्होंने ले लिया है. लेकिन द थिंग इज के मैंने उनको मैसेज किया व्हाट्सएप पे, कोई है हेलो मैंने कहा हाँ है अब ही इज बैक ऑन व्हाट्सएप, बट अब उनको 2 मोबाइल है. तो केस इन पॉइंट कि यू नो देयर वाज नो लाइक hoopla. It was like so cerebral, and you know Myra release कर रही थी, and the videos that she put out with her dancing, and you know the moments with Salim, and like everybody said, this is about Myra and Salim. It's not about Myra and Fawad. It's not about Fawad. It's not about who attended. It's about Myra. So the focus remained on her. It was lovely. ये एक बड़ी जबरदस्त इंस्पिरेशन है आने वाली सेलिब्रिटी वेडिंग्स के लिए भी, कि दिस इज हाउ आल्सो थिंग्स कैन बी डन. आई थिंक आजकल के दौर में आमना वो एक अर्जेंसी है ना कि मेरी तस्वीर खींच के अब मैंने लगानी है. यार मैं बार ये कहूंगी, आजकल के जो एक्टर्स हैं, मैं स्टार्स भी नहीं कहूंगी, आजकल के जो आर्टिस्ट हैं, दे आर ओवर एक्सपोज्ड. जब आप ओवर एक्सपोज होते हैं, मुझे पता है बहुत से लोग कहते हैं कि दिस इज आजकल की 21st सेंचुरी स्टारडम यही है कि आप ओवर एक्सपोज्ड हैं, मगर इन सब चीज़ों में, ओवर एक्सपोजर में, व्हेन यू हैव समवन लाइक अ फवाद खान, द अल्योर and the interest in him is so much more because you don't know, man. I mean, you're just always thinking and speculating what is he up to. You don't know. He's not putting his life out there for public consumption. There are many actors who don't, yeah. And there are many. India में आप रणबीर कपूर देखें, he is away, बिल्कुल नहीं करते. Even हुमायूं है. So for me, I am that school of thought कि you know थोड़ा सा distance star का public के साथ होना चाहिए.
ہونا چاہیے تھوڑا سا آپ اس کو نہیں رکھیے. آپ دیکھیں نہیں کرتے, شان نہیں کرتے, ہمایوں کا میں نے ہمایوں نہیں کرتے, عاطف جو ہے بہت میجرڈ, فہد بہت میجرڈ اپنی فیملی وغیرہ کو بہت ان کا کوئی کام ریلیٹڈ ہو تو وہ کرتے ہیں, ادروائز وہ بھی نہیں اتنا شیئر کرتے. تو ہیں بڑے لوگ ہیں, بڑے ایکٹرز ہیں, ایکٹریسز بھی بہت ہیں. مائرا ہر سیلف اگر آپ ادروائز دیکھ لیں سوشل میڈیا کے اوپر, it's not like she's very active. No, every post that she puts up has a purpose. You know, either it's about a cause or it's about a personal thing that she's sharing. It's not just, you know, 3 تصویریں of her. And you would think نا کہ مائرا 4 تصویریں of her sticking her tongue out. I mean, وہ نہیں آپ کہ مائرا اپنی شادی سے کتنا فالوئنگ گیدر کر سکتی تھیں اگر کھول دیتی, اتنی ہوتی اور یا بیچ دیتی ہیں یار رائٹس کسی کو, ٹرینڈز ہوتے اور اتنا, بٹ نہیں کیا انہوں نے. تو یہ بھی ہے آج کل کے دور میں ایک زبردست ایگزامپل ہے. اینڈ جو میں بات کر رہا تھا, دیر از این ارجنسی, ہم بھی کبھی کوئی آئے نا تو یا تصویر کھینچو, اب لگاؤ فوراً, کچھ نہیں ہو جائے گا. اگر 2-3 کے بعد وہی آپ رہیں گے, آپ ویسے ہی اچھے لگیں گے. اگر آپ کی 2-3 4 5 6 دن کے بعد, ہفتے بعد بھی لگ جائے گی تصویر, تو کچھ نہیں ہوگا. سو یہ ہے کہ اچھے کنٹرول انوائرمنٹ میں ہو تاکہ وہ پرابلم سیلیبریٹیز کو بھی نہ ہو یار کہ ہماری پرائیویسی انویڈ ہو گئی یا نئی چیزیں کنٹرول میں رہیں, یا لوگوں کو بھی طریقے کے ساتھ چیزیں ملیں کہ جس میں ان کو لوگوں کو بھی طریقے کے ساتھ چیزیں ملیں یار, وہ بھی اپنا انجوائے کریں. اب جیسے آرام سے آئی ہیں, آرام سے ڈفرینٹ لکس آئی ہیں, لوگ ویٹ کر رہے تھے, اینٹیسپیٹ کر رہے تھے فواد ہوں گے گیسٹ لسٹ میں, نہیں ہوں گے, آرام سے آپ کو تصویر ملی ہے, انجوائے کیا آپ نے, ٹھیک ہے. یہ بھی ایک طریقہ ہے نا ہفتے تک سیلیبریٹ کرنے کا شادی کو, بالکل بالکل, بجائے یہ کہ آپ ایونٹ ہی کرتے. اور بیچ میں انہوں نے ایک تصویر اٹلی سے بھی لگائی because the honeymoon was in Italy like I told you. اور وہاں You didn't say Italy, you said Maldives. No, I said Italy. No, you said تصویر ایک مالدیوز کی آئی تھی, وہ پرانی تصویر تھی. I explicitly remember saying that. Italy والی میں نے تو نہیں دیکھی. And she put up a story I think because there was a pro-Palestine protest happening in Italy. And then she said she put it up, you know, in Italy right now, witnessing this, you know, history in the making. So Myra being Myra will have a political statement, you know, even on her honeymoon. But I'm sure we both and all of Pakistan wishes her the very best. Of course, goes without saying. So much love for Myra and Salim, and their entire family. Absolutely. Because Azan and Myra and Salim, they're all, mashallah, one family now. So only praise and best wishes. Myra کے بارے میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گا یار, that person, جو بھی, میں اپنی بات یا آمنہ کی بات نہیں کروں گا, I've seen her meeting people with as much warmth, as much پیار, as much humility and دعائیں as me, or as I've seen her meeting her or any person. جب بھی میں نے ان کو دیکھا ہے ملتے ہوئے ہر کسی کے ساتھ, she's always so sweet and so humble. And it's genuine پیار یار. she'd greet everyone with a smile, چاہے ان کے بارے میں اس نے کچھ بھی کہا ہو. I mean, she doesn't have a bitchy bone in her body. No, she's genuinely so sweetest. And I think another quality that she has is that when she's speaking to you, you feel like, oh, you know that, you know, she's making you feel like really special, and like, you know, you that special person, and you have a really like great bond with her. Even though if you meet her like once a year or maybe twice a year or at an event or whatever, that's really special about Myra. You know, for the person that she is, of course, both of us wish her the absolute best, and may Allah give her a long, happy, healthy life and keep her happy always. Amen. And her dear ones. جی ٹھیک ہے, ہوگی مائرا کی شادی کی بات. کچھ اور بات اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو بتا دیں, وہ بھی ہم بات کر لیں گے. ہوگی. جاتے ہوئے ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں اور ہم کرتے رہیں گے. جو ہو رہا ہے پیلسٹائن میں کسی کی نظروں سے اوجھل نہیں ہے. اور پھر کچھ کامنٹ آیا پچھلی ہماری ریویو پہ, میں دیکھ رہا تھا کہ آپ نے کھل کے بات نہیں کی. اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم ڈیٹیل میں بات کر چکے تھے. سو اگر آپ سے مس آؤٹ ہو گیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ our brothers and sisters in Palestine are not in our prayers at all times. جو ہو رہا ہے وہ آپ سب کے سامنے بھی ہے, غلط ہو رہا ہے, نہیں ہونا چاہیے. And it's high time کہ ہم نا دنیا میں لوگ جو, I'm glad that the Arab world is somewhat raising voice and raising aid, and of course it's not enough, but I'm glad کہ چلو تھوڑا سا کچھ. so many videos of people of other nationalities also coming out of Gaza saying that there's no food, there's no water, there's no electricity. اور آج کے دور میں 2023 میں, آج کی سینچری میں, آج کے اس ماحول میں, it's happening, genocide is happening and nobody is batting an eye. It's just, and I was thinking to myself, میں کیا کر سکتا ہوں,
میں یا آپ انڈیویجولی ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہم دعا تو کر سکتے ہیں, ہم دعا کر سکتے ہیں, ہم اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں. جتنی زیادہ آواز اٹھیں گی وہ سب ملیں گی, اور انشاءاللہ 700-750 children یار. Yeah. And Devastating. I read somewhere that Israel gave a warning, I think a warning of 2 hours that we're going to bomb the hospital and evacuate. And then they said, okay, evacuate, move south or something. And go where? And then bombed those people who were then leaving. Yeah. And then later on they said we didn't bomb them. Who killed them then? Yeah. Who killed them? It's extremely tragic whatever is going on. And again, our brothers and sisters in Palestine are in our prayers. Amna, on that note. Absolutely. جی میری اور آمنہ کی آپ سے ملاقات ہوگی کل ود اے ہاٹ ریویو, جس میں آمنہ جی کے چہرے پہ آلریڈی مسکراہٹ ہے عشق مشرت کو لے کے, اس کے بارے میں بات کریں گے. اور ابھی کیونکہ منڈے والے ڈرامے آئے نہیں, ہم منڈے کو ریکارڈ کر رہے ہیں, تو ویل ہیو تمہارے حسن کے نام. یار عشق مشرق کا ایک سین تھا جو میرے دل کو لگا جا جب بغلیں اس نے مجھے آپ کی بہت یاد آئی اس وقت میری. میں نے کہا جب اس نے بغلوں میں بدبو آئی ہے نا, اور جب وہ نیچے اترا گاڑی سے, میں نے کہا یہ اگین وہ بھی مڈل کلاس, آپ بھی مڈل کلاس, یو کین ایسوسیٹ ریلیٹ نا. نہیں وہ اپر کلاس دکھایا ہوا ہے, آپ دونوں مڈل کلاس ہی ہیں آپ لوگ, آپ کو کیا یہی ہے مذاق اڑا لیں مذاق. نہیں مذاق ہم کیوں اڑائیں گے یار. میں یاد کر رہی تھی کل پرسوں ماوش میرے پاس آئی ہوئی ہے, آج کل ٹھہری ہوئی ہے, تو میں کہتی تمہیں کب یاد ہے آخری چھت پہ سونا. اور میں کہا مجھے یاد ہے ایز اے چائلڈ دادا جان کے گھر میں ہم لوگ چھت پہ سوتے تھے ان لاہور, کیونکہ اے سی نہیں تھے گھر میں اس زمانے میں. اور جب برسات آتی تھی نا حسن, وہ اتنی خوبصورت میموریز ہیں کہ چارپائیاں لگتی تھیں چھت پہ, پہلے چھڑکاوا ہوتا تھا پانی کا تاکہ مٹی اور ٹھنڈی ہو جائے, اس کے بعد چارپائیاں لگتی تھیں ایک رو میں, اس کے بعد وہ پیڈسٹرل پنکھے لگتے تھے, اور اب مچھر بھی ہوتے تھے لیکن پنکھے چلتے تھے تو مچھر نہیں ہوتے تھے, اور سفیدے کے درخت ہوتے تھے, وہ یوکلپٹس ٹریز ہوتے ہیں نا بڑے بڑے, اس کے ہم سوتے تھے. اور جب برسات آتی تھی تو سب اپنی اپنی چادریں اوڑھنے لے کے بھاگتے تھے. بیوٹیفل. ہم جب سوتے تھے تو پنکھے بھی نہیں ہوتے تھے, اور ہم مچھردانی میں سوتے تھے. گاؤں میں ہمارے جب ہم جاتے تھے تو گاؤں میں ہماری بجلی نہیں تھی, تو ہم لوگ وہاں پہ سوتے تھے, مچھردانی میں سوتے تھے تاکہ مچھر نہ کاٹیں. اور اکثر ایسا ہوتا تھا جہلم میں لوڈ شیڈنگ, اس وقت اس زمانے میں بھی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی. حالانکہ اتنا پرانا زمانہ نہیں ہے وہ, لیکن ہاں اتنے سالوں پہلے بھی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی, اکثر لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی, پنکھے بھی نہیں چلتے تھے, تو چھت کے اوپر ہم لوگ مچھردانی ہمارے یہاں ہوتی تھی, چارپائیوں. اور آپ تو کہہ بھی نہیں رہے نا کہ آپ تو اپنے آپ کو نہیں کہہ رہے. ہاں لیکن میں نے کہا میں کلیریفائی آپ کو, ایسا نہیں کہ جو آپ بات کر رہی ہیں, میں تو اپنے آپ کی کہہ رہی ہوں. مچھردانی میں سوئی ہیں کبھی آپ؟ میں مچھردانی میں سوئی ہوں. مچھردانی میں سوئی, ہاں مچھردانی ایک اچھا ہوتا تھا, میں مزہ آتا تھا مچھردانی میں سونے کا. پھر صبح 6 بجے کیونکہ سورج کی چڑھتی آپ کی آنکھ کھل جاتی تھی. نہیں یار بڑے خوبصورت دن تھے. ایون ان ایڈنبرا جب ابو پڑھتے تھے, امی یوزڈ ٹو ورک. ایڈنبرا Abu was doing his PhD on a scholarship and Ammi used to work. It was lovely times, lovely. Yes. On that note, خواتین و حضرات, آپ سے اجازت چاہیں گے. یار دعاؤں میں یاد رکھیے گا ہمیں بھی, اور لوگوں کو بھی. اپنا خیال رکھیے گا. We'll see you tomorrow inshallah. خدا حافظ.